chers étudiants, je vais maintenant vous expliquer comme d'habitude sur ma chaîne Prof Jaromi. Maintenant, je vais expliquer le cours des nombres rationnels pour les étudiants de la deuxième année collégiale. Comme vous voyez maintenant, on a le contenu de ce cours. Premièrement, on va expliquer c'est quoi un nombre rationnel. Deuxièmement, le signe d'un nombre rationnel. Est-ce que ce nombre sera positif ou bien négatif? Troisièmement, égalité des nombres rationnels et produits en croix. Par exemple, on a deux nombres rationnels. Est-ce que ce nombre sont égaux ou bien non? Quatrièmement, simplification d'un nombre rationnel. Donc, maintenant, je vais expliquer c'est quoi un nombre rationnel. Tous les étudiants ont déjà vu les nombres fractionnels. C'est quoi un nombre fractionnel? C'est tous les nombres constitués un numérateur, par exemple A, et du numérateur, par exemple B. C'est B et B différent de 0. Et B différent de 0. Donc, les nombres fractionnels, c'est tous les nombres constitués un numérateur et du numérateur. مفهوم؟ ولكن هاد النيميراتور du numérateur كيكونوا des nombres positifs. Par exemple, 3 sur 2, 7 sur 5, etc. هادو كيتسموا les fractions الأعداد الكسرية. دونك دابا غادي نتعرف على الأعداد الجذرية. الأعداد الجذرية اش نتوما؟ الأعداد الجذرية par définition, c'est quoi un nombre rationnel? Par définition, un nombre rationnel est le quotient d'un nombre entier relatif sur un nombre entier relatif non nul. Donc, je vais expliquer c'est quoi un nombre entier relatif. Un nombre entier relatif, c'est quoi un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est tout nombre positif et négatif. Donc, c'est quoi les nombres positifs et les nombres négatifs? Les nombres positifs, c'est tous les nombres est supérieur à 0. Et les nombres négatifs, c'est tout nombre est inférieur à 0. Les nombres positifs, par exemple, 1, 2, 3, 100, etc. Et les nombres négatifs, c'est moins 1, moins 2, moins 5, moins, etc. دونك دابا اش قالوا لي هما في القاعده؟ قالوا لي العدد الجذري هو هو اللي كيكون عنده العدد العشري النسبي على العدد العشري النسبي. دونك نعطي مثال. شنو هو العدد؟ دونك ان نومبر غولاتيف. نعطي مثال ديال الاعداد الجذريه. مثلا 3 sur 5. هذا كي مدير عدد نومبر غولاتيف. علاش؟ حيت النومبر غولاتيف فيها البوزيتيف وفيها النيجاتيف. دونك هذا نومبر بوزيتيف سيغ ان نومبر بوزيتيف. دونك هذا كيتسمى نومبر راسيونيل. دونك الاعداد الكسريه راه كتنتمي للاعداد الجذريه. هذا هو المفهوم. نعطيو مثال اخر. ان نومبر غولاتيف par exemple moins 7 sur 2. هذا ان نومبر غولاتيف وهذا ان نومبر غولاتيف اونتي. هذا ان نومبر غولاتيف اونتي وهذا ان نومبر غولاتيف اونتي. par exemple 0 sur 6. par exemple moins 8 sur moins 10. هذا ان نومبر غولاتيف نيجاتيف وهذا ان نومبر غولاتيف نيجاتيف. مفهوم؟ دونك هادو كلهم كيتسموا دي نومبر rationnel. دونك دابا غادي نطالقوا باش نشرحوا لو سين دان نومبر راسيونيل. غنعرفوا لو سين اسكو سو نومبر سورا بوزيتيف او بيان نيجاتيف. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد.